Karong panahon na wifi is life na ta. Dili ta matulin kung walay wifi. Unja kay sige mag brown out, di ba? Pareha karon nag-video ko ani brown out pero maka-upload gihapon ko bisag brown out kay nigamit ni og UPS. UPS sa amo ang wifi. Introducing palit na mo mga realtors, barato ra siya. 200 ra ka pin sa Shopee. Mo last siya og 3 to 4 hours nga gamit. So kung mo brown out og 3 to 4 hours, kagamit gyapon mo wifi. Basta lang dili lubat injo mga cellphone. O di ba? Kay karon mga panahon na ato mga trabaho nagsalig na ta og internet. Pareha na ang magsige kog vlog mao na nga ginagamit jud ni namo karon kay makatabang jud sa trabaho og sa aho nga vlogging. Kani mga realtors wala magsiga og blue, bot ipasabot brown out jud, brown out. Kung dili brown out, magsiga nag blue ng UPS namo, magsiga. Kanunay ra na siya ginasaksak so mag-charge na siya, dili ra siya madaot. Promise. Dugay na namong gigamit dako jud og tabang mao nga palit na.